Bajo moj, ponekad nije lako naći reči kojim bi započeo emisiju. Zapravo, ne emisiju, već i samu prvu rečenicu. A to je ova emisija i ova rečenica. Jer iako odavno znam ko je kriv, ko je direktan krivac za to što Srba danas ima 10, a ne 30 ili 40 miliona, zato što je stvaranje srpske države od 1807. do danas otišlo u potpunom pogrešnom smeru, neke stvari sam saznao tek skoro, ulazeći ipak dublje u dokumente i još dublje u primarne istorijske izvore, pre svega iz 1806. i 1807. Nezamislivo je kako su istoriografi, čak i oni koji su želeli da nam daju tačne podatke, bili zapravo slepi i nesposobni da nam prikažu punu sliku istine. Ona glasi ovako: Srbija je 1807. već bila stvorena kao autonomna kneževina i to u granicama koje nisu bile nikakav beogradski pašaluk, već su zadirale i na teritoriju današnje Bugarske i na teritoriju Kosova, do Ibra, a uključivale su manastir Banjska. Što sam stariji, sve mi je teže da primam ove strašne i teške poruke prošlosti. Mešaju mi se tuga, bes, srdžba, osjećaj da je prekasno, da ovo što pričam, pišem i govorim više nema nikakvog smisla. Ne morate čitati sve izvore, evo ove dve knjige. To vam je dovoljno da saznate sve. Rusija je te 1807. godine napravila niz zločinačkih zavereničkih postupaka da bi srušila ono što su Srpska Smederevska skupština, zatim vožd Karađorđe i ustanici sa jedne strane i sa druge strane Osmanska porta na čelu sa sultanom Selimom III već bili dogovorili i zvanično usvojili. Karađorđe i ustanici imali su već u rukama sultanovo priznanje autonomne kneževine Srbije. Imaće ustanici ono za što će se Srbi morati boriti još 70 godina kasnije, za što se borio Miloš, Mihajlo, pa tek Milan Obrenović. Sve je srušila Rusija. Rusija je sprečila stvaranje kneževine Srbije 1807. u januaru, februaru i martu. A detalje te jezive priče, koja svakom normalnom čoveku ledi krv u žilama, saznaćete u ovoj emisiji korak po korak, deo po deo, sa sve citatima iz dokumenata tog vremena. Iz dokumenata ćete vidjeti 3 ključne stvari. Prva ključna stvar, teritorija Srbije, tada, 807. nije bila beogradski pašaluk, već mnogo veća od toga, a ona nije definisana Ičkovim mirom, već potpisima Karađorđa i Ibrahim Paša o primirju. I to je ključna stvar koju niko od istoriografa nikad do sada nije objasnio. Drugo, Selim III i Porta usvajaju krajem januara i februaru 1807. dokument o stvaranju autonomne kneževine Srbije. Taj dokument Srbi su već bili prihvatili na Skupštini Smederevskoj 4 meseca pre toga. I treće, Rusija ruši taj sporazum jednom širokom podlom akcijom na 2 fronta. Prvo, šalje svoje izaslanike i manifest Srbima u kojima im obećava punu nezavisnost pod uslovom da odbace mirovni ugovor koji su već usvojili. Drugi front je diplomatska akcija prema velikim silama iza leđa Srba, iz koje se vidi da Rusija nema nikakvu nameru da Srbija bude formirana kao nezavisna država, već ima nameru da Srbiju koristi za svoje kratkotrajne i dugoročne ratne ciljeve. Primarni istorijski izvori na koje se pozivaju Radoš Ljušić, Milenko Vukićević, History of the Ottoman Turks, takođe izvori Lazara Arsenijevića Batalake, arhivski zapisi francuskog generala Marmona i drugi govore upravo o tome da je cilj Rusije srušiti srpsku državu, odnosno autonomnu kneževinu kakva bi nastala na osnovu srpsko-turskih dogovora, koji su trebali samo da budu formalizovani Ičkovim mirom. Ovi ruski ciljevi su zapravo posledice ruske politike ratova protiv Napoleona Bonaparte, kao i njihovih planova na Balkanu i u širem kontekstu Evrope. Rusija nema za cilj oslobođenje Srbije. Rusija nema za cilj nezavisnost Srbije, kako nam je to danas od pojedinih istoričara predstavljeno. U širokoj kompilaciji različitih sekundarnih i primarnih istorijskih izvora vidimo logički kontinuitet i potvrdu upravo ovih teza koje opisujemo u današnjoj emisiji.
gdje ćemo konačno rasvetliti i dokazati prave namere Rusije, a one predstavljaju zapravo poraz Napoleona u Napoleonovim ratovima, dok je Srbija samo propratni element, a Srbi kao narod žeton u velikoj igri velikih sila. Nažalost, naše nade, naša borba za nezavisnost, borba za oslobođenje od Turaka, i to viševekovno oslobođenje, je bila samo varka Ruske imperije sa ciljem da nas iskoriste za svoje potrebe i za svoje geopolitičke interese. Pokazat ćemo da ovo nije slučajnost ili izolovan incident, već pokazuje upravo kontinuitet ruske spoljne politike u doba Prvog srpskog ustanka. U ovom zajedničkom istraživanju primarne istorijske građe Nikola Simićević i primarne i sekundarne, Nikola Simićević je veću pažnju posvetio diplomatskim i dvorskim igrama koje su srušile ostvarenje srpskog sna, dok sam ja više pažnje posvetio samoj suštini mirovnog sporazuma kojim je Srbija trebalo da bude obnovljena posle više vekova. Nećemo u ovoj emisiji dati sve što smo istražili, ali idemo redom. Onome što se pojednostavljeno naziva Ičko mir, a zapravo je niz sporazuma i dogovora koji su praktično početkom 1807. već stvorili autonomnu kneževinu Srbiju, državu koja zapravo nikad nije nastala, ja sam posvetio veliku pažnju, i tako su oskrnavljeni i uništeni planovi za stvaranje uspešne i normalne države Srbije. Bila je to 1806. godina, avgust mesec. Srpski ustaneci potpuno su porazili Janičare i sve druge turske odrede koji su im se suprotstavili. Tačno 2,5 godine nakon početka ustanka, obrisi kneževine Srbije već su bili stvoreni. Moralo se potpisati vojničko primirje, kako bi se definisalo razgraničenje između Osmanlija i Srba. S tom napomenom da Srbija u tom trenutku nikako nije mogla dobiti punu nezavisnost, jer bi to iziskivalo rat sa kompletnom armijom sultana, a takođe za to nije postojala volja i odobrenje niti jedne velike sile. No, vratimo se na suštinu. Sami ustanici, a što se može videti iz primarnih istorijskih izveštaja, nisu mogli da veruju kada su saznali šta im sultan zapravo nudi. Karađorđe je priredio počasnu paljbu topova za carskog Muhasila, koji je prilazio Beogradu sa Petrom Ičkom i mirovnom ponudom. Ta scena počasne paljbe dovoljan je dokaz koliko je veliki uspeh bila ponuda za stvaranje autonomne kneževine Srbije. Upravo ona ponuda koju će Rusi svojim propagandnim radom srušiti samo 5 meseci kasnije. No da vidimo kako je uopšte zaključeno vojno primirje, jer to je ključni dokument iz koga saznajemo gde su bile granice kneževine Srbije koja je trebalo da bude stvorena. Napominjemo, to nisu bile granice Beogradskog pašaluka, kako se bez izuzetka netačno i nekritički pominje u istoriografiji. Sledi citat iz koga ćemo videti i delove teksta dokumenta koji je Karađorđe potpisao. Citiram: Srpska vojska kojom je komandovao Milenko Stojković, a naročito njena manja odeljenja, ušla je bila još u polovini avgusta u oblast Pasvan-Oglovu i krstarila između Negotina, Svrljiga, Bele Palanke i Kladova. A nekoja odeljenja dopirala su blizu Vidina, u današnjoj Bugarskoj. Za vreme borbe između 22. i 27. avgusta Milenkova vojska bila je zauzela položaje na liniji od Belogračika, što je današnja Bugarska, preko Svrljiga i Banje. Dok je srpska vojska postigla ovakve uspehe, prodajući kroz planine od Deligrada i Banje Belogračiku i Ćiprovcu, dohvativši se izvora reke Lom, dotle Stanoje Glavaš prokrstario Toplicu, pa se goneći Arnaute, krenuo Labu i Brveniku i dopro do Banjske, kraj Kosova, i do Banjskog manastira, zadužbine kralja Milutina. Završen citat Milenka Vukićevića. Ovdje ćemo za trenutak prekinuti citat da bismo pojasnili gde se zapravo nalazi srpska vojska. Gde su zapravo granice kneževine Srbije koja je trebalo da bude stvorena 1807. u februaru. Tačno
na trogodišnjicu početka ustanka. Dakle, južna granica je Ibar, dakle današnji sever Kosova sa manastirom Banjska, a jugoistočno to je planinski masiv Stare planine sa onim delovima koji su danas u Bugarskoj. To su Belogračik, Ćiprovci, Prevala i delovi sliva reke Lom, počev od njenog izvora, takođe u Bugarskoj. Što znači da je to bio i značajan deo Šopluka u toj teritoriji. Dakle, ta još neformirana kneževina Srbija vojnim sporazumom definisana je bila 50 km duboko u teritoriji današnje Bugarske. Severistočna granica je reka Dunav, naravno, sa džepovima oko Vidina i Kladova koje drže turski garnizoni. Zapadna granica je naravno Drina. Nastavljamo sada sa citatom. Srbi su se spremili i otpočeli opsađivati Niš. Uspesi srpskog oružja i slavne pobede u avgustu 806. održane na svim stranama protiv Turaka, zatim buna Janjičara u Jedrenetu protiv Nizama, strašna borba između Nizama i Janjičara, kao i rad Petra Ička u Carigradu. Nagnali su Portu da sasvim popusti u pitanjima prema Srbima. Sve to pak nagnalo je Ibrahim Pašu, ovo je ključ, da ugovori s Karađorđem primirje na 6 nedelja. Završen citat. Sada ću vam pojasniti značaj ovog sporazuma o miru, pre nego što vam ga i citiram, jer se ovaj događaj praktično ne pominje u srpskoj historiografiji. Možemo reći da je potpuno prećutan, jer on zapravo otkriva gde su bile granice kneževine Srbije, čije je stvaranje 1807. sprečila Rusija. Dakle, mirovni sporazum se zaključuje, ovo je važno, na 6 nedelja, sa mogućnošću produženja od 2 nedelje, a sve zato da bi se izradio konačni tekst koji definiše prava i obaveze buduće kneževine Srbije prema Carigradskoj porti. Taj finalni sporazum koji se čekao je ono što u historiografiji znamo kao Ičkov mir. Međutim, Ičkov mir ne definiše granice autonomne kneževine. One se definisane ovim prethodnim vojnim sporazumom koji ću vam sada citirati. Citiram, ugovor o primirju utvrđen je 2. septembra i danas se može objaviti u onom obliku u kakvom je poslan stranim novinama iz Zemuna u oktobru 1806. Sam sporazum je sklopljen 14. septembra. Zbog uštede vremena, ja vam sada citiram član 4. i 5. ugovora. Član 4. Starešine srpske vojske pristaju da ispune odredbe člana 3 ovog ugovora, ali pod pogodbom da se veza ređe Page s Tekijom i okolinom, koju je srpska vojska presekla, ne može obnoviti. Dokle turska vojska ne preda Srbima položaje Prevalu i Ćiprovac u današnjoj Bugarskoj. Čim bude srpske starešine izveštene da su Turci napustili ova 2 mesta, odmah će prema ovom članu zapovediti srpskoj vojsci da u roku od 9 dana napusti Malu Vlašku, odnosno Ključ, a pošto kao pobedioci imaju pravo ostati na ovoj teritoriji, to zadržavaju nove pozicije Dobru, Selo i Resovu do potpunog ugovora mira. Član 5. Da bi se izbegao svaki nered, kao i nepoverenje, obe će se strane potruditi i najoštrije zabraniti vojnicima da se udaljavaju od svojih zastava i prelaze iz jednog logora u drugi. Onaj ko bi ovu zapovest pogazio, bit će suđen kao špijun i kažnjen po ratnom zakonu. Potpisano u glavnom srpskom logoru u Lomčoju 14. septembra 1806. godine u 3 sata popodne potpisali Đorđe Petrović, vrhovni zapovednik Srpske ustaničke vojske, i Ibrahim, upravnik cele Makedonije i Rumelije i glavni zapovednik carsko-turske vojske. U samo par rečenica da pojasnimo. Glavni srpski vojni štab nalazi se u mestu Lomčoj, na strani Bugarske, mesto otplike gde izvire reka Lom. U sporazumu se traži od Srba da prestanu sa opsadom Niša, što Karađorđe potpisuje, a zauzvrat se utvrđuje srpska granica prema Vidinu i kod Kladova. Moramo napomenuti da će se situacija značajno promeniti u srpsku korist u narednih par meseci, jer se položaj Osmanske države dodatno pogoršava. Tada
Dakle, padaju jedini preostali gradovi, Beograd i Šabac. Beograd pada na Svetog Stefana 1807. Dakle, 9. januara po današnjem kalendaru, a ubrzo i Šabac. Tada praktično postoji mogućnost da i Niš bude obuhvaćen teritorijom buduće autonomne kneževine Srbije. To je idealan, a ujedno i poslednji trenutak kada su ustanici mogli da dobiju maksimalne zahteve. Dakle, da podvučem još jednom, Kneževina Srbija trebalo je da bude ozvaničena u februaru 1807. kada je Osmanska porta zvanično ratifikovala takozvani Ičkov mir, a sam Petar Ičko je krajem januara krenuo za Srbiju iz Carigrada, jer su svi dogovori već bili završeni. Granice te Kneževine Srbije bile su znatno veće od onoga što je kasnije teškim mukama uspeo da objedini prvo Miloš Obrenović, zatim Mihajlo. Tek će Milan Obrenović stvoriti državu slične veličine 1878. Na tu temu najvažniji srpski istorijski izvornik Milenko Vukićević piše i ovu rečenicu, pa ću je citirati. Ova 1806. ujedno je i najslavnija godina ratnih uspeha, jer su Srbi ne samo na svim tačkama pobedili vojsku Turske carevine, nego su prodrli pobedonosno sa svojom vojskom do, slušajte sad, Kosova, Timoka i do Vidina. Time je upravo oružjem na bojnom polju zasnovana sadašnja Srbija kao celina državna, završen citat. Pomoću primarnih istorijskih izvora dokazat ćemo kroz ovu emisiju da je Ičkov mir namerno uništen, odnosno ne samo u diplomatskom smislu, već i sam sadržaj mira. A to je razlog zašto danas Srbi, kao ni pre 100 godina, nisu zapravo znali koje su prave odredbe mira, dokle se prostire granica same Srbije i dokazat ćemo kome je sve to išlo u korist. A mislim da je to i više nego jasno kada pogledate čitav ovaj video. Hajde da sada posvetimo par minuta tom čuvenom Ičkovom miru koji je definisao stepen srpske autonomne kneževine i njena prava i obaveze, naravno, u odnosu na Portu. Naime, Porta i sultan Selim III su shvatili da će ih dalji rat sa Srbima voditi u propast, jer su za rat, pogotovo na južnim i istočnim delovima fronta, do tada potrošili neverovatnih 12 miliona groša, a rezultati su bili katastrofalni. Porta nudi Srbima da imaju baš kneza, što bi prevedeno na srpski bio vrhovni knez. Zatim, navodit ću po važnosti određene bitne tačke. Prvo po važnosti, Turci mogu živeti samo po tvrđavama. U unutrašnjoj zemlje po selima niti mogu izlaziti, niti se u šta mešati. Kroz Srbiju mogu prolaziti samo sa pasošem koji im izda srpski vrhovni knez. Druga, Srbi će uživati potpunu slobodu bogosluženja i mogu slobodno podizati bogomolje i škole. Treća, paša ne sme slati po Srbiji komesare, takozvane bumbašire. Njegova vlast se prostire samo na tvrđave. Ako bi paša imao izdati neku naredbu, on to može učiniti samo preko srpskog vrhovnog kneza. Četvrto, glava Srbije priznaje se za vrhovnog kneza, a u svakoj nahiji imenovaće po jednog kneza. Peto, sve krđalije, banditi, janičari, sve njih Porta će istarati iz Srbije. Šesto, Srbi će postaviti garnizon u Beogradu od 500 ljudi, dok Turci imaju pravo na ukupno 500 sultanovih vojnika raspoređenih na manje garnizone u Beogradu, Smederevu, Šapcu i Užicu. Sedmo, Srbija plaća ukupan porez sultanu u visini od 722.000 groša. Ovo su najbitnije odredbe, ali se sada mora ući dublje u problem. Naime, ovo nije izvorni tekst Ičkovog mira, a još manje je izvorni tekst onoga što je Srbiji ponuđeno na kraju pregovora krajem januara 1807. Ovo je samo približna rekonstrukcija ponude iz septembra 1806. pre pada Beograda i pre pada Šapca. Zašto nema teksta Ičkovog mira? Pa zato što je on uništen od strane onih ljudi koji su želeli da nikada ne saznamo istinu o tome ko je kriv za propast prvog srpskog ustanka i ko je kriv za to što te presudne 1807. nije stvorena
autonomna kneževina Srbija. Tekst mira je rekonstruisan iz onoga što je dobio Miloš Obrenović 10 godina kasnije, jer Miloš Obrenović podiže drugi srpski ustanak da bi se izborio za šta? Pa za Ičkov mir, koji nam je dat još 1807. Pa možete li vi da zamislite razmere tog užasa? Jer prvi ustanak završio se katastrofalnim gubicima, porazom, pogibijom i raseljavanjem trećine stanovništva tadašnje Srbije. Miloš Obrenović sa Portom pregovara pod neuporedivo nepovoljnijim uslovima nego što su bili kraj 1806. i početak 1807. godine. Upravo zato što je tekst Ičkovog mira rekonstruisan na osnovu onoga što je dobio Miloš, dolazi do potpunog nerazumevanja stepena autonomije koju je Srbija trebalo da dobije, tada 807. ali i teritorije koju je srpska kneževina trebalo da kontroliše. Ovo znamo iz već citiranog i objašnjenog teksta mirovnog sporazuma Karađorđa i Ibrahim Paše, ali i iz još jedne važne činjenice. Kada je carski Muhasil u Srbiju doneo tekst ugovora, primarni istorijski izvori donosi nam dve ključne informacije, pa ćemo ih podvući. Prva ključna informacija, da ustanici Vojvode i vođe ustanka ni jednog trenutka ne raspravljaju o teritoriji, već samo o visini godišnjeg poreza koji smatraju previsokim. Druga, da su svi Srbi toliko oduševljeni ponudom sultana da ne mogu da veruju da je ona zaista iskrena i čak misle da je reč o nekoj prevari. A istorija je potvrdila da se o prevari nije radilo, jer je Porta davala sve od sebe, a pogotovo u januaru i februaru 1807. da ovaj ugovor zaživi. Da je sultan tražio, na primjer od Srba, da se povuku na granice Beogradskog pašaluka, to bi svakako bio predmet najvećeg spora i svađa među vojvodama i ustanicama. Ali tog spora nema, jer je sve već definisano mirovnim ugovorom Karađorđa i Ibrahim Paše. I još nešto vrlo važno, carski Muhasil, koji je donao mirovni plan u Srbiju, ide zajedno sa Karađorđem pred Beogradsku tvrđavu da ubeđuje janičara Aliju Gušanca da se povuče odatle i da ide u Tursku. Zatim, par meseci kasnije, kada na Svetog Stefana pada Beograd, Sulejman Paša, koji se u Beogradskoj tvrđavi našao u Donjem gradu, daje Srbima ključeve Gornjeg grada da bi isterali preostale janičare i krdžalije i pomaže Srbijama kasnije da bez borbe pokuša da uđu u Šabac. On pokušava da ubedi turski garnizon iz Šapca da se povuče i iseli u Bosnu. Još jednom ću ponoviti, Porti i Sulejmanu III. Sultanu jasno je da je bolje da od Srba dobijaju 600 ili 700 hiljada groša godišnje, nego da troše milione groševa na rat protiv Srba, a do tada je potrošeno 12 miliona. Sa padom Beograda u srpske ruke, krajem decembra po starom, a zapravo početkom januara po novom kalendaru, započinje i tursko-ruski rat. Sulejman Paša je bio garant ne samo našeg mira, nego našeg teritorijalnog proširenja, uspostavljanja autonomne kneževine Srbije i skoka u budućnost od gotovo 71 godinu sa onim teritorijama koje smo trebali da imamo 1878. okvirno gledano zahvaljujući našim taktičkim uspesima na terenu. Sulejman Paša je čovek koji je naredio nakon pada Beograda Turcima u Šapcu da grad predaju bez bitke i samim tim bi se uštedeli i srpski životi i turski životi. Sve vreme se čeka Petar Ičko, koji treba da dođe iz Carigrada upravo u Beograd i na kraju u Smederevskoj skupštini da se konačno donese ono što smo od početka i želeli. Mir, sloboda i teritorijalna proširenja. Međutim, situacija se i tekako komplikuje. Hajde da vidimo šta se desilo upravo nakon toga. Šta se to dešava 6. marta 1807. I zašto je ovaj poguban datum u srpskoj istoriji toliko prećutan da danas o njemu nemamo celokupnu sliku, već je moramo tražiti fragmentarno u različitim istorijskim izvorima.
Ja ću se ovdje pozvati na Radoša Ljušića i na njegovo delo Vožd Karađorđe, u kojem ću pročitati doslovce šta piše. Slušajte pažljivo. U Beogradu i Šapcu uspostavljeno je dvovlašće, kako je postojalo u Užicu od 1805. godine. Vezir Sulejman Paša nije bio siguran, pa je pokušao da se dokopa Beogradske tvrđave i odmetne. Austrija ne samo da je tražila zadovoljenje zbog zaposedanja ratnog ostrva, već je vršila pritisak na vožda da veziru ne oduzima ništa od njegove vlasti i ugleda. Karađorđe je morao da uverava generala Ženejna da su veziru predati ključevi obe tvrđave kao i svih magacina i na usluzi mu je sve što naredi. Dakle, pazite, Austrija također želi da sačuva život Sulejman Paše. Ičko, koji pregovara sa Turcima u našu korist, također želi da sačuva život Sulejmana Paše, jer je to garant čitavog ovog mira o kome govorimo i na kome se i zasniva današnja emisija. Videvši da je mir između Srba i sultana praktično svršena stvar, te da Srbe neće moći da iskoriste za svoje interese, ruski car Aleksandar I Romanov šalje u Zemun svog predstavnika Manolakija, koji ima za cilj da Srbe odvrati od mira i pridobije ih za nastavak rata. Zašto? Pa zato što je Rusija tada napala Tursku bez objave rata, a što je zapravo bio deo širih geopolitičkih operacija, zapravo radilo se o sukobu između Rusije i Francuske. Međutim, ono što je usledilo čitanjem takozvanog manifesta, kojim Rusija daje lažna obećanja ustanicima, samo da bi ih odvratila od primene mirovnog sporazuma i formiranja autonomne kneževine Srbije, ostavit će posljedice koje traju i danas. Naime, tada je izvršen režirani pokolj onih Turaka, uključujući i Srbima relativno naklonjenog Sulejman Pašu, dakle pokolj ljudi kojima su Srbi dali pismene garancije da će biti ispraćeni do turske granice. Kolonu Turaka, 250 ljudi kod Pašine česme, napali su srpski odredi i sve ih pobili 6. marta. Potom su pobijeni svi odrasli Turci u Beogradu i Šapcu, osim onih koji su se pokrstili. Slušajte dobro ovaj citat. Taj događaj još više otežava zbliženje između Srba i Porte i time prestaje svaka sumnja da će Srbi iskreno pomagati naše vojovanje, pisao je Budberg Rodofinikinu. Iz prethodnih, ovog kao i iz drugih izvora, jasno se uočava da su na pokolj Turaka Srbe podstakli Rusi, da bi ruska diplomatija potom proglasila ovaj čin nepopravljivom greškom. Srba vest o pokolju izazvala je u Stambolu lavinu mržnje. Dakle, ljudi moji, Rusi su nam podvalili prvu, slobodno možemo tako reći, Srebrnicu. Rusi su nam podvalili false flag operaciju. Ruski agenti sve vreme rade na tome da mi sabotiramo sopstveni mir, sopstvenu državu, da je srušimo zarad njihovih ciljeva i interesa, kako bi bili topovsko meso u njihovom ratu. Ali vidjet ćemo da li se radi zapravo o ratu protiv Turske, da li se zapravo radi o ratu protiv našeg zajedničkog neprijatelja ili je pozadina ovih događaja potpuno drugačija. O pokolju beogradskih i šabačkih Turaka, koji su zapravo većinom islamizovani Srbi, Milenko Vukićević u svom grandioznom dvotomnom delu Karađorđe kaže između ostalog i sledeće, citiram: pod uticajem ruskim, Srbi odbacuju Ičkove pogodbe mira. Promena politike u Srbiji izazvana ruskim uticajem navela je Srbe na seču Turaka u Beogradu i Šapcu. Završen citat. Vukićević jasno žigoše dva ruska glavna predstavnika za Srbiju, Manolakija i Miheljsona, da su krivi za ovu false flag operaciju koja je imala za cilj da iskopa večni rov između Turaka i Srba i da više nikada mira i dogovora ne može biti. On piše sledeće: Manolaki, da li po savetu Miheljsona ili sam na svoju ruku, što je svejedno jer je radio u ime Rusije, piše Vukićević, savjetovo je Srbima da oteraju Sulejman Pašu iz Beograda
i Srbije. To priznaje sam Manolaki u svom izveštaju Mihelsonu od 28. januara 1807. Završen citat. Dalje nastavlja Vukićević, citiram: pitanje je da li im nije posavjetovao i samoubistvo. Srpski memoaristi vele da su Karađorđe i Srbi nagovoreni da to učine. Prema francuskim izveštajima, pogibija Sulejman Paše i seča beogradskih Turaka izvršena je odmah po dolasku trojice ruskih oficira i jednog vlaškog bojara u Beograd. Završen citat. Vukićević zaključuje i ovo: jasno je otkuda je došla Srbima ona strašna misao da se ubije Paša i seku Turci u zemlji i da se turska nejač pokrštava i time nanese nesaglediva mrza svetloj srpskoj borbi za oslobođenje. Završen citat. Zašto se pristalo na ovo? Slušajte pažljivo. Nasuprot Turskoj, Rusija se trudila da Srbi rat ne prekidaju. Ruska ideja je da se uspostavi ratni pojas od Dunava do Jadrana, preko Srbije i Crne Gore, i izneta je u ranijim planovima vojnih stratega. Zašto do Jadrana? Uskoro dolazimo do toga. Slušajte zašto je Srbija uništena. Zašto su se pojedinci prodali i kako smo zapečatili sopstvenu sudbinu ne za narednih 71, nego do dana današnjeg i ko zna koliko godina u budućnosti. Rusi su očekivali da će ustanici moći da im priteknu u pomoć na Vlaškom frontu sa nekoliko hiljada vojnika. Vožd se sastao 24. januara sa Manolakijem. Ovaj mu je savjetovao da otera Pašu iz Beograda. Pazite, što Austrija ne dozvoljava, što ne dozvoljava Turska, što ne želi ni Francuska, što nije ni nama u koristi, samo je u ruskoj koristi. Da bi starešine što više privukli, Rusi su poslali 4 sablje, nekoliko zlatnih i srebrnih medalja, arhijerejske panagije i 6 zlatnih krstova. Voždu i mitropolitu pripala su najbogatija ukrašena odličja. Nije bio zaboravljen ni Dositej Obradović, koji već tada boravi u Srbiji. Očigledno je, dakle, bila namera Rusa da pokidaju sve veze Srba i Turaka. Već time bio je doveden pod znak pitanja Ičkov rad u Carigradu. Ljudi moji, za te srebrne medalje, kao za 30 srebrnjaka i par zlatnih krsteva i čega već, je Srbija propala 1807. 1807. godina zapravo predstavlja ključnu prekretnicu naše istorije. I možemo slobodno reći, kada pogledamo dalji period, o kome ćemo takođe pričati, da je to kraj prvog srpskog ustanka u smislu naše prave obnove. Ta godina i ovaj događaj zapečatili su našu sudbinu. Sve dalje, ratovi, glad, nestašice, sve što se dešava je posledica ruskih agenata, ruskih odluka, ruskog potplaćivanja i ruskog oružja, o čemu govori sledeći izvor. Arhivska zbirka Napoleonovog generala Marmona, čuvana u šationu na Seni, potpuno otkriva i potvrđuje ono što smo pročitali. Pa da čujete. Dakle, događaj je vezan za pokolj u martu 1807. koji su Srbi izvršili nad nenaoruženim ljudima po ruskoj zapovesti, ali kao što vidimo sa ruskim oružjem. Pre pokolja u Beogradu Srbijanci bejahu primili oružje i municiju od strane Rusa. Kažu papiri Marmona iz 24. marta 1807. Cela ova provincija je pod oružjem. Posečeni su takođe svi Jevreji pristalici Turske. Nije sasvim sigurno da je Sulejman Paša među žrtvama, ali se veruje. Dakle, kroz nekoliko različitih istorijskih izvora pokazali smo vam šta je zapravo bila ruska false flag operacija i strategija uvlačenja Srbije u propast. Napominjem i posebno podlačim da se ovaj događaj desio baš u trenutku, u istim danima, kada je Petar Ičko završio sve dogovore sa Portom o stvaranju autonomne kneževine Srbije i pošao nazad da donese dokumente o tome.
ključno je razumeti da je ruski general Miheljson Srbima čitao svečano i svečano Karađorđu uručio manifest kojim su Srbi ubeđivani da im ne treba autonomna kneževina, već da će im Rusija izboriti potpunu nezavisnost. Kasnije ruski predstavnici peru ruke od tog dokumenta, od tog manifesta i bez imalo srama govore Srbima da su bili u zabludi. O tome govore primarni istorijski dokumenti koje će vam sada predstaviti Nikola. Rusi ne žele da Srbija bude nezavisna, a to dokazuju i sledeći dokumenti. Ispred mene je knjiga Lazara Arsenijevića Batalake, Istorija srpskog ustanka, 2. tom, koji govori o događajima iz 1809. godine. I slušajte prepisku Jova Jugovića i knjaza Prozorovskog, koji je ruski predstavnik. Pokojni glavnokomandujući general Miheljson, piše Jugović, obećao je dostaviti Srbiji sovršenu nezavisnost od Porte Otomanske i imenom nam je od njega objavljeno da bi sramno bilo za narod srpski da on danak Turcima daje. O takvoj proklamaciji sav je narod srpski izvešten. On u to veruje i svoju nadeždu za budućnost na tome sad zida. Prozorovski odgovara. General Miheljson bio je samo glavnokomandujući, a ne ujedno i punomoćni. Sledovatelno, on nikakvog prava nije imao takvog roda obećanja Srbima činiti. I ako je činio, po ovom samom obstojateljstvu njegovog nepunomoćstva, to pada, postaje nedejstveltelnim i na njemu ne treba ništa osnivati. A upročem, ako je narod srpski misli učiniti sebe nezavisnim, to je trebalo od Sovjetu zablagovremeno sa mnom raspraviti, odnosno objasniti se kako bi ja zablagovremeno mogao iz takvog zabluđenja narod izvući. Dakle, ruska diplomatija nam potvrđuje da joj uopšte nije u cilju nezavisnost Srbije. Njen jedini cilj zapravo predstavlja borba protiv Napoleona Bonaparte, koji postaje turski komšija za uzimanjem Dalmacije nakon pobjeda u ratu Treće koalicije. Kako se rat Treće koalicije završio, a 1806. Francuzi dospevaju u Dalmaciju, car Aleksandar ne izlazi iz rata, već započinje rat Četvrte koalicije, pod pritiskom na Prusku koju uvlači u rat protiv Napoleona. Vlaška Moldavija, Srbija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina zapravo služe kao prolaz ruskoj armiji, kako bi izvršili napad na drugom frontu kod Dalmacije, jer se već vrše borbe u Pruskoj i na teritorijama današnje Poljske. Francuzi i francuska obaveštena mreža saznavaju iz svojih pouzdanih izvora, a to potvrđuju i ruski izvori, da je zapravo cilj Rusa da podignu Srbe u Srbiji, Srbe u Bosni i Hercegovini i Crnogorce protiv dalmatinskih, ajde kažemo, Francuza, odnosno Francuza koji se trenutno nalaze u Dalmaciji, što potvrđuju i francuski agent David, što potvrđuje i francuski general Vignol, što potvrđuje i francuski general Marmon i mnogi drugi izvori. Upravo tada Rusi, nakon opsade i zaposedanja Beograda, upravo tada ulaze u Vlašku i Moldaviju. Upravo tada Rusi naređuju Petru Cetinskom da napadne Francuze u Dalmaciji. I upravo tada zamišljaju da napadnu Vidin, kako bi povezali, kao što sam malo pre naveo, Crno i Jadransko more. Upravo zbog Dalmacije, upravo zbog Napoleona. A kao dokaz toga da naša nezavisnost uopšte nije bila njima na pameti, niti im je na pameti da nam pomognu da se oslobodimo, kako je to ovde zvanični narativ, potvrđuje prethodno pomenuti izvor History of Ottoman Turks, 2. tom, u kome se jasno govori da engleski ambasador, nakon što su zapretili i engleski i ruski Turskoj, odnosno, da budemo precizniji, Osmanskoj imperiji, govori Turcima da istog momenta Selim III mora da potpiše savez sa Engleskom i sa Rusijom,
i to ne defanzivni kakav je doskoro bio, nego ofanzivni protiv Napoleona, kako bi bilo kakva ratna dejstva Rusije i Engleske, koja također objavljuje rat preko flote Turcima, prestala. A to znači da je jedan potpis Selima III delio Rusiju od potpunog izlaska iz rata. Neće dugo proći, a već će Rusi potpisati mjesec dana kasnije konvenciju sa Pruskom. Takozvana Rusko-Pruska konvencija u svojim odredbama sadrži član koji govori o zaštiti i održavanju celovitosti i teritorijalnog integriteta Osmanske imperije, što ponovo pokazuje da je Rusima zapravo cilj jedini prelazak preko Srbije i napad na Dalmaciju, koristeći Srbe za svoje interese. I zato ih uvlače u rat, vrše pokolj preko, nažalost, potplaćenih Srba, da bi zapretili francuskim interesima na Jadranu, koristeći nas, žalost, kao korisne idiote. Ova lekcija nas uči o strašnoj istini, o strašnom pokolju, o strašnom zločinu, koji će ne biti samo vezan za 250 Turaka kod Česme, ne samo za Turke u Šapcu i Beogradu, već upravo i za Srbe, koji će biti raseljeni nakon svih ovih događaja. A upravo nakon toga, u Tilzitskom miru, u junu i kasnije julu, zapravo 1807. godine, Rusi ulaze u primirje s Turcima, a ostavljaju Srbe na čistini. Da budemo pod baražnom vatrom Osmanske imperije, zamereni sa svima. Upravo ovi događaji osvetljavaju i naš odnos sa Napoleonom i Francuskom, gde nas Rusija, po ko zna koji put u istoriji, gura u sukob sa zapadnim silama, gde nas Rusija gura u sukob sa Turskom, gde Rusija zapravo radi na tome da poremeti naše odnose i sa Austrijom. Zapravo Srbi, kao i svaki put u ruskim planovima, bivaju čak ne ni sporedni, nego poslednji teatar zbivanja. Niti ih zanima naša nezavisnost, niti ih zanima naša borba. Dakle, Ruse ne zanima srpska nezavisnost. Rusi se ne bore za nezavisnost Srbije, Rusi ne žele da Srbija bude nezavisna,